Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 여러분, 안녕하세요. 자, 여러분, 우리 이번 수업 목표는 여러분이 자기소개서를 작성할 수 있는 것입니다. 그래서 오늘 수업 끝나고 숙제가 있죠, 당연히. 숙제가 뭐예요? 자기소개를 작성하는 거예요. 자, 여러분, 네. 자기소개서도 쓰고요. 또 하나는 어, 이렇게 역할 게임이라고 해야 되나? 게임 아니네. 하여튼 여러분 나중에 작을 짜서 친구랑 여러분 자기 어, 그 내고 싶은 여러분 그 자기 내고 싶은 사람을 한 명 선택해서 어, 이렇게 한 명은 면접관이 되고 한 명은 구직자가 돼요. 그래서 거기 그 면접관하고 구직자가 이렇게 면접 보는 대화를 만드는 거예요. 그래서 오늘 수업이 끝나고 오늘 수업을 통해서 여러분 어, 어, 그 물론 그 뭐지? 제목은 면접 준비인데 면접을 구체적으로는 아니지만 면접을 어떻게 준비하는지에 대해서 오늘 배울 거고요. 그 다음에 이 오늘 수업 결과물은 하실 내리 오늘 수업 그게 뭐냐면 바로 자기소개서하고 대화 만들기예요. 대화 어떤 대화? 아까 선생님 이야기한 것처럼 두 명이 한 조가 되고 두 명이 한 조가 되고 사두 그룹이 되고 한 명은 면접관, 한 명은 구직자 이렇게 서로에게 질문을 하는 거예요. 알겠어요? 구체적으로는 나중에 이 수업을 통해서 설명해 주겠지만 그래도 전에 말 왜 전달해야 되냐면 그게 바로 우리 수업의 그 목표, 학습 목표, 오늘 공부 목표 있기 때문에 선생님은 여러분에게 먼저 알려주는 거예요. 네. 지난번처럼 그 한과 사또밥이 항상 두 개로 나뉘어 있어요. 첫 번째는 뭐고, 두 번째는 뭐고. 그래서 항상 두 가지 숙제가 나와요. 네. 그래서 이 그 면접 준비 과에서는 파트 1은 그 첫 번째 파트는 세종전자에서 근무한 경험이 있습니다를 주제로 해서 공부하도록 하겠습니다. 네. 네. Nah, 여기 temanya apa teman-teman? Saya ada pengalaman bekerja di Sejong Electronics ya, bukan Samsung Electronics tapi Sejong Electronics. Sejong itu perusahaannya banyak ya teman-teman. 자, 네, 가겠습니다, 여러분. 준비됐나요? 준비됐나요? 네, 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 선생님. 그런 거 있죠? 잠시만요. 네, 여러분 바로 갈게요. 여러분은 한국어로 자기소개서를 써봤습니까? 써봤어요? 어떤 내용을 썼습니까? 여기 여러분은 보는 것처럼 보는 것처럼 여기 자기소개가 있어요. 자기소개 ini namanya surat perkenalan diri atau lembar perkenalan diri. 자기소개서 무엇을 쓸까요, 여러분? 자기소개서에 무엇을 쓸까요? 첫 번째는 이름. 당연히 이름 써야 되죠. 두 번째가 뭘까요? 안녕하세요. 어, 뭐라고 해야 되지? 안녕하세요. 세종전자에 입사를 희망하고 있는
itu agak susah. 뭐 세, 세종전자에 입사하고자 하는 무띠아라고 합니다. 저는 어디에서 뭐 저는 친구를 통해서 아니면 아는 사람에게 그 세종전자에서는 그 사람이 뭐 직원이 필요하다고 들었습니다. seperti itu ya. 또 뭐가 있어야 되지? 일단 itu 서론nya kayak gitu ya. 서론 itu pembukaan. 서론nya 그렇게 쓰면 되고요. 세 번째는 뭘까요? 세 번째는 뭘까요? 지금 하는 일이 뭐예요? 지금 저는 지금 재학 중인 양 저는 지금 나셔널대학교 한국어학과 재학 중 재학생 atau 재학 중 itu berarti yang sedang kuliah ya. 재학 중 ke mutiara고 합니다. 뭐 재학 중 학생입니다. 뭐 seperti itu kan tadi perkenalan udah di atasnya. Atau 재학생 mutiara고 합니다 gitu. terus teman-teman apa lagi ya? 음, 또 뭐가 있어야 될까요, 여러분? 뭐가 있어야 되지? 선생님 기억이 안 나네요. 하여튼 yang paling utama itu eh, nama gitu ya, pendahuluan tadi. Terus apalagi teman-teman? eh sebentar, sebelum nama itu apa ya? Nama, pendahuluan, 그리고 어, 여러분이 일하고 싶은 업무. Jadi yang teman-teman mauin apa misalnya 업무nya? Ini kalau saya rasa teman-teman ya, kalau di Korea itu kan selalu ada yang namanya Jikon Mojib dan itu mereka kan per tahun ya, Jikon Mojib ya kan. Jikon Mojib itu adalah jadi perekrutan pegawai ya. Jadi 뭐랄까 여기서 말하는 직원 모집은 jadi kemauan misalnya kita 한국말 할 수 있고 jadi semuanya dikumpulkan intinya diterima dulu screening dokumen nanti baru ditempatin di dalamnya teman-teman. 여러분 그래서 kemarin waktu kita belajar di email itu nanti setelah 입사한 후에 gitu kan ada perkataan di bahan ya kan 입사한 후에 어디에서 nikah gitu kan setelah diterima saya akan bekerja di bagian apa gitu kan gitu kan kemuham nikah gitu kan kemuham nikah gitu kan nanti akan bekerja di bagian mana gitu kan ya teman-teman ya. Nah mungkin kalau menurut Sam juga nggak pernah sih ikutin namanya perekrutan pegawai secara resmi gitu. Kadang di Korea itu pernah kerja di beberapa tempat tapi tidak melalui perekrutan seperti ini gitu loh ya. Jadi perekrutan khusus lah. Nah, kalau biasanya mereka yang kan pasti kan setiap tahun tuh ada lulusan ya teman-teman. Pasti di perusahaan juga kan ada yang keluar nanti ada yang masuk. Nah, pasti setiap tahun itu ada jikun wajib. Nah, setelah jikun wajib kayak gini mereka dikumpul yang penting mereka 입사해요. 일단 입사했고 어느 부서에 근무합니까? Nanti mereka akan lihat lagi melalui interview akan tahu kamu tuh pandainya di mana gitu kan. Terus bisanya apa saja gitu. Kalau misalnya 여러분 한국말을 할 수 있으면 뭐 그러면 한국어 한국어 능력자 gitu kan 한국어 능력이 필요한 jadi 필요한 그 부서에서 당연히 근무하게 될 거예요, 여러분. gitu. Karena kan tidak semua bagian ya. 그래서 한국어 능력자 gitu ya. 한국어 능력자가 필요한 부서에서 당연히 일하게 되겠죠. 왜냐하면 모든 그래서 회사이든 모든 부서가 한국어를 할 수 있는 사람이 필요하지는 않거든요. 그래서 여러분은 한국말을 인터뷰를 볼 때 면접관은 그러니까 인터뷰를 면접을 볼 때, 그, 면접관은, 면접관이 여러분에게 물어볼 수도 있어요. 한국말 할 수 있어요? 한국말을 할 수 있다고 하면, 뭐, 여러분 나중에, 아까 선생님 말한 한국어 능력자가 필요한 부서에서 일하게 될 거예요. 아니면 근무하게 될 거예요. 그렇죠? 아니면은, 면접관은 이렇게 말할 수도 있어요.
네, 무티아 씨, 자기소개 좀 해주세요. 네, 자기소개 할 때도 여러분이 할 수 있는 능력이, 능력을 말해야 돼요. 언급해야 돼요. 능력을 언급하게 되면 못해. 언급해야 돼요. 언급해야 돼요. 여러분은 무엇을 할 수 있어요? 저는 한국어를 할 수 있어요. 그리고 또, 네, 저는 한국어를 할 수 있습니다. 토픽 성적은 6급 있습니다. 6급 가지고 있습니다. 6급 땄습니다. 6급 합격했습니다. 그리고 저는 토익 있습니다. 저희 토익 점수는 900점입니다. 그래서 제가 영어를 아주 잘 할 수 있습니다. 네, 이사소통 그 영어와 이사소통이 문제가 없습니다. Seperti itu. Terus apa lagi dulu? 저는 그 컴퓨터를 잘 다루고요. 잘 다루다 itu 잘 다루다. 컴퓨터를 잘 다루다 itu berarti teman-teman itu deal with banget yang namanya dengan komputer ya. komputer을 잘 다루다. mengoperasikan ya. 저는 엑셀 잘할 수 있고요. 엑셀 모든 기본 워드, 기본 오피스. 예, sebutnya 기본 오피스는 저는 잘할 수 있습니다. 그리고 apalagi itu gambar-gambar itu namanya apa teman-teman? 야, 뭐라고 하지? 야, pokoknya nanti 여러분 뭐 만약에 내일 면접이 있으면 무조건 면접에 나올 수 있는 질문들을 예상하잖아요. 뭐 에스티마 시간이잖아요. 그래서 예상될 질문을 일단 나올 질문들을 일단 예상해보고 그 질문들에 대한 답을 한번 그 답해야 돼요, 여러분. 답해봐야 돼요. 그래서 어, 그 자기소개할 때 무조건 자기소개를 하라고 할 때 여러분 무조건 그 자기소개할 때 여러분 갖고 있는 능력을 모두 다 언급해야 돼요. 알겠죠? 네, 여러분 기본 오피스 아독 그런 거 뭐고 있잖아요, 여러분. 여러분 여러분이 가지고 있는 능력이기 때문에 여러분 그 능력도 한국말로 뭔지 이미 알아보고 인터뷰에서 면접에서 무조건 언급해야 돼요. 알겠어요? 네, 자, 그래서 아까 면접 그 자기소개에서 뭐가 자기소개서에 무엇을 써야 하는지 우리 아까 조금 알아보았죠? 이름, 그리고 네, 저는 누구누구한테 들었어요. 뭐, 기사를 보고, 뭐, 여기 면접, 직원을 모집하고 있다는, 것을 알게 되었습니다. 뭐, 그런 거. 일단, 번복아니 그렇게 쓰면 되고, 그리고 세 번째 거는 뭐예요? 네, 저는 지금 무엇을 하고 있고, 이야기를 하고, 그 다음에 무엇을 잘할 수 있어요? 아까 선생님이 얘기한 점, 저는 한국말 잘할 수 있습니다. 뭐, 4급 있습니다. 영어 있습니다. 그 점수는 이 정도입니다. 뭐 그런 거. 그리고 네 번째는 가고 싶은 여러분이 근무하고 싶은 부서를 말하면 돼요. 뭐 예를 들면 저는 어, 사람과 연결하는 일을 좋아해요. Berarti saya suka menghubungkan orang ke orang lain. 이런 부서는 아마 인사부 itu bagian personalnya ya. 인사부에서 사람과 사람을 연결하는 일을 좋아하기 때문에 저는 인사부에서 근무할 수 있으면 좋겠습니다. 뭐, jadi meneruskan kita tuh mau di bagian yang mana kerjanya gitu ya. Yang terakhir baru teman-teman jelasin teman-teman tuh sifatnya gimana. 저는 적극적입니다. 아니면 저는 긍정적인 사람이다. Saya adalah orang yang selalu berpikiran positif. Nanti urutannya bagaimana buat apa namanya 자기소개 ada di belakang di bagian membaca ya. nanti kita bisa lebih jelas lagi ya. 네, 자, 여러분, 여러분은 그러면 지금까지 아마도 자기소개서를 써본 적이 없었겠죠? 일단 없는 걸로 하겠습니다. 괜찮습니다. 그래서 마지막 학기에 여러분 마지막 학기잖아요. 질학기에서 이 비즈니스 한국어 수업이 있는 이유예요. 그래서 여러분 그 진짜 회사에 들어가기 전에 무엇을 준비해야 되는지 아무래도 여러분이 가게 될 회사는 한국 회사들이잖아요. 그래서 한국 회사에 들어가기 전에 이메일 어떻게 썼는지
면접 잠깐 일자리에 대해서 어떻게 한국말로 물어보는지 우리 지난번에 배웠었잖아요. 네, 이번에 여러분 이미 예를 들자면 알아보았어요. 거기에서 우리가 가고 싶은 회사에 어떤 자리가 필요한지 이메일로 알아보고 이제 지원해야 돼요. 그래서 여러분 harus apply. 지원할 때 이 자기소개서가 필요하잖아요. 그래서 이번에 자기소개를 어떻게 쓰는지도 우리 오늘 같이 배웁시다. 네. 자, 여러분, 일단, 여러분이 자기소개를 쓸 때, 아마도 필요할 단어들이에요. 자, 첫 번째, 우리가 배울 어휘는 업무예요. 업무는 뭐예요? Job desk요, job desk. Jadi, kalau kita bilang, pekerjaan kamu apa, job desk kamu apa? 업무가 뭐예요? 그 회사에서 업무가 뭐예요? 뭐 예를 들자면 인사부에서 저는 세종 세종전자에서 입사하게 입사하게 되었는데요. 어, 아마 아마 인사부에서 일하게 될 거예요. 뭐 근무하게 될 거예요. 근무하게 될 건데 아직 제가 맡을 itu yang akan saya pegang ya, yang akan saya in charge. 제가 맡을 업무가 무엇인지 아직 잘 모르겠어요. 무엇인지 아직 잘 모르겠습니다. 어, 모르겠습니다. 내일, 미안해. 내일 전날인데 아마도 내일 제가 무엇을 해야 되는지, 제 업무가 무엇인지 내일 아마 그 부서에 있는 사람들과도 에게도 설계해주면서 제가 무엇을 해야 할지도 알려줄 거예요. gitu ya. 업무를 하다 저는 이 업무를 하고 있어요. Saya sedang melaksanakan pekerjaan ini gitu ya. Atau kadang kita bisa juga pakai mungkin kalau teman-teman mau nanya pakai 업무, 네, 제가 어, 어, pas lagi nulis email ya, 어, 제가 친구한테 들었는데요. 제가 거기 그 잠깐만요. 다가 회사에서 jadi kadang-kadang pakai dangsa itu maksudnya eh jangan dangsa lah gitu. 제가 misalnya 세종 전자가 사람이 뭐 어, 직원을 모집하고 있다고 친구한테 들었습니다. atau 친구한테 들었습니다. atau 기사를 보았습니다. gitu kan. 기사를 통해서 알게 되었습니다. 그래서 저는 지원하고 싶습니다. 혹시 그 입사하게 되면 제가 어떤 업무를 gitu kan 들었습니다. 혹시 뭐 입사하게 되면 제가 어떤 업무를 어떤 업무를 맡게 될 건지 알 수 있을까요? gitu. Jadi sebelum bikin sebelum bikin lamaran tanya dulu lewat email gitu ya. 자, 다음에 제품. 제품 itu artinya produk ya, 여러분. pokoknya semua produk yang dibuat di perusahaan itu kita sebutnya dengan produk 제품 gitu ya, 제품. Karena J-nya ini artinya dari jejo. Jejo itu kan manufaktur dibuat ya. Jejo, pum itu pasti barang gitu ya.
Jadi produk yang dibuat gitu. Nah, di sini Cahyo Rebun. Tadi kita anggap taruh di sini misalnya Sejong Sonja ya. Teman-teman kan tahu Samsung Sonja kan? Saya pernah kerja nih teman-teman di bukan di Sejong ya, di Samsung. Samsung Sonja itu Indonesia Samsung Sonja itu ada di Cikarang, namanya Sein. Sein. Sein itu artinya Samsung Electronic Indonesia. Nah, 삼성전자에서는 제품을 개발해요, 여러분. 그리고 일단 제품을 계획해요. Jadi membuat produk, ke dalamnya mengembangkan produk, ke dalamnya memproduksi produk, ke dalamnya 당연히 홍보해요. 그렇죠? Jadi sebenarnya tugasnya si Sein ini kan Samsung Electronic Indonesia tuh cuma sampai pada ini. Sebenarnya ini nih. Oh, tapi selalu deji. Jadi gini teman-teman, Samsung itu kan besar ya. Jadi ada Samsung Elektronik, ada Samsung Insurance, ada Samsung Construction dan sebagainya. Nah, kalau Samsung Elektronik ini sama ya, pusatnya ada di Korea, tempat saya kuliah lagi di Suwon gitu ya. Ini bagus banget teman-teman. Jadi Suwon itu bagus karena ada Samsung. Karena Samsung itu memberikan sumbangsi banyak buat kota Suwon. Dengan membuatkan apa, membuatkan taman, membuatkan kota baru gitu kan. Karena ini adalah memang sumbangsi dia buat masyarakat gitu ya. Jadi dia sangat memajukan daerah Suwon ini gitu kan. Nah, ini kan kantor pusatnya kan pabriknya kan ada di Suwon ya, di Korea ya. Nah, jadi kalau di Indonesia, di Asia Tenggara itu sebutnya kita cabangnya gitu ya. Cabangnya, cabang Indonesia, cabang Vietnam, cabang Myanmar, cabang Kambodia, cabang Thailand dan sebagainya. Nah, cuman setahu Sam itu yang kemarin Sam waktu kerja di Samsung Electronics Indonesia itu baru tahap di sini teman-teman. Nggak digebel lah. Mereka tuh sebenarnya cuma ini. Jadi kalau Samsung Indonesia itu cuman produksi aja. Jadi memproduksinya aja ya. Untuk perencanaan produk sama pengembangannya itu masih di sana. Jadi kalau kita bilang ini perencanaan produk sama R&D-nya, research and development-nya itu masih di Korea gitu loh, masih di Samsung sini. Nanti mereka sudah bikin giveaway-nya sudah jadi, baru dilempar ke apa nih namanya ke produk pertama ngembangin dulu kan, mohon maaf maaf. Jadi pertama dikembangkan dulu kan, mengembangkan produknya ini jadi apa sama research and development-nya, habis itu direncanakan bikin produknya bagaimana ya kan, direncanakan seperti apa, mau bentuknya berapa, mau diuji coba bagaimana, itu di giveaway kata. jadi 먼저 제품을 개발해요. 개발하고 나서 계획해요. 네, 어떻게 할 건지, apa namanya? Jadi di GWKD ini adalah untuk mengetahui NG-NG-nya. Maksudnya Boolean Gandengsong. Boolean Gandengsong itu artinya Boolean Gandengsong itu adalah kemungkinan errornya. Apa sih namanya? Boolean itu not good ya, not good produk ya. Boolean Gandengsong을 파악하기 위해서 먼저 여기에서 기획해요. 어떻게 할 건지, 얼마 정도 물량이 나올 건지 뭐 그런 거. Nah, setelah itu sudah fix di sini 여기에다가 이미 확정되면 baru disoper ke 생산하다. Nah, jadi memang di Indonesia itu hanya produknya saja, bukan produk, hanya apa namanya produksinya saja teman-teman. Karena di Korea kan pabriknya tidak besar kan, tidak luas tanahnya kan, sehingga tidak bisa memuat mesin-mesin yang besar, tanahnya nggak cukup. Nah, jadilah Korea itu hanya tempat research and development, cuman 개발해요, cuman 기획해요, cuman planning aja gitu ya. Untuk pembuatannya sendiri, untuk produknya sendiri itu ngoper ke beberapa negara gitu, ke enam, pokoknya di enam apa namanya Dongnam Asia itu kan negara Asia Tenggara kan ya, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Jadi pabrik-pabrik itu ada di sana. Di Vietnam juga cukup besar ya, setelah ke Indonesia kedua atau apa pertama Vietnam kedua Indonesia gitu untuk pabrik terbesarnya ya. Nah, setelah itu mereka buat di sini gitu. Jadi di Korea untuk Samsung di Indonesia sendiri belum ada yang gebal gitu ya. Ada gebal tapi ada apa namanya namanya gebal Gebal So itu Gebal Buso itu artinya
apa namanya bagian-bagian research and development, tapi mereka sebenarnya hanya meneliti produk apa sih yang not good pada saat masuk di produksi di apa namanya di line produksi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau jadi di Indonesia itu hanya dipakai untuk 생산해요 aja. 개발해요 아니에요, 기획해요 아니에요, 생산해요. Tapi nggak tahu ya ini sampai tahun 2017 kalau nggak salah Sam kerja di sana masih kayak gini. Sekarang apakah sudah bisa gebal sendiri? Sam juga nggak tahu. Kayaknya sih masih belum ya teman-teman. Karena pokoknya masih di Korea yang mengembangkan sama merencanakan gitu ya. Nah, setelah itu nah Samsung Elektronik juga Hang Buhade itu mempromosikan ya teman. Tidak mempromosikan karena untuk yang mempromosikan itu ada namanya Samsung Sales gitu. Nah, di sini juga ada ya teman-teman di Indonesia Samsung Sales itu kalau nggak salah di daerah Sudirman. Mereka lah yang bertugas menjualkan gitu loh. Jadi tempat kerja saya waktu itu Samsung Elektronik hanya sampai proses produksi yang mana riset and development-nya itu dari Korea. Jadi kita tuh pada saat melaksanakan produksinya itu berkonsultasi sama mereka. Sama ini gimana, sudah benar belum bentuknya kayak gini, size-nya begini gitu kan ya. Sama perencanaannya juga kayak gini, betul mau jumlah berapa, sekian, 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 itu semua dari yang GWK ada. Jadi kita cuma nurut aja dari mereka gitu ya. Nah, karena waktu itu tidak ada yang bisa bahasa Korea. Nah, itulah fungsi kita di sini teman-teman. Kita menghubungkan bagian produksi dengan orang-orang yang ada di Korea, dengan gebalnya, dengan GWK. Tapi sekarang Yongor cara nikah. Biasanya sih nggak maksa banget sih pakai bahasa Korea gitu ya. Biasanya di bawah sekarang perusahaan-perusahaan yang nggak seperti Samsung justru yang membutuhkan seperti itu. Mungkin mereka sudah punya cabangnya di Korea dan di sini mereka harus tetap posisi maksudnya kayak sama ya kayak Samsung gitu ya. Di sana pengembangan perencanaan di Indonesia produksi. Tapi karena perusahaan kecil kan biasanya tidak banyak orang-orang yang bisa bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Inggris teman-teman. Akhirnya kayak perusahaan-perusahaan elektronik juga tapi yang tidak sekelas Samsung itu akhirnya tetap membutuhkan orang-orang seperti kita ini orang-orang yang bisa bahasa Korea untuk menghubungkan orang yang di sini dengan orang yang di Korea gitu. Bukan saja karena orang Korea tidak bisa bahasa Inggris, kadang-kadang teman apa bapak-bapak kita yang ada di pabrik maksudnya di perusahaan sini kan juga udah tua-tua dan mereka rata-rata tidak bisa bahasa Inggris. Perlulah orang seperti kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, jadi panjang. Hai Ten, di sini berarti omuril hada, omuril mata gitu kan ya. Di sini 제품을 개발하다, 제품을 계획하다, 제품을 생산하다, 제품을 홍보하다. Jadi di sini 제품을 개발하다 artinya mengembangkan, membuat produk gitu ya, merancang produk. 제품을 계획하다 merencanakan produk gitu ya. Sebelum masuk 생산 line itu artinya line produksi. 생산 라인에 들어가기 전에 기획해야 돼요. 뭐 얼마나 생산할 건지 seperti tadi saya bilang 물량 가능성을 파악해야 돼서 여기에다가 기획하는 거예요. 그리고 생산해요. 기본으로 생산해요. memproduksi membuat ya, memproduksi produknya. Yang terakhir adalah 제품을 홍보해요. Artinya mempromosikan produknya. Deh. 자, 연습해 봅시다. 자, 1번 여러분. 잠깐만 이거 지워야 돼요. 자, 개발하다, 그걸 배웠죠? 기획하다, 생산하다, 홍보하다. 1번 이미 썼어요. 이미 풀었어요. 신제품을 계획합니다. Nah, di sini artinya merencanakan. Oh, ternyata teman-teman sebenarnya awalnya ini dulu ya, merencanakan produk ya, ternyata ya. Misalnya di sini ternyata bukan gebalnya dulu ya. Jadi yang pertama itu adalah merencanakan produk. Kenapa merencanakan produk teman-teman? Jadi mungkin di sini sudah ada apa namanya eh, request and demand gitu. Kalau kita bilang yogu, ini masyarakat itu sekarang trennya lagi suka apa sih gitu kan? Kayak misalnya Samsung tuh
Oh kayaknya kita perlu ngembangin itu tuh yang Samsung Fold itu loh yang dilipat itu kayak masyarakat bakal suka tuh yuk kita bikin kayak gitu. Nah, akhirnya setelah mereka merencanakan pembuatan Sinnya itu baru ya produk baru, mereka coba dulu tuh menanyakan ke beberapa maksudnya melempar gitu ya untuk mengetahui apakah jika produk baru ini kita luncur mereka masyarakat itu akan suka atau tidak itu pasti sudah ada survei sebelumnya teman-teman mungkin menanyakan ke 1000 pembeli yang nanti akhirnya bisa menjawab seluruh masyarakat bisa dikatakan suka ya jika 1000 orang ini yang kita survei kita tanyakan pendapatnya itu memilih maksudnya setuju atau senang dengan produk baru yang kita mau luncurkan ini. Nah, kelihatannya sudah ada jawaban dari hasil penelitian membuktikan bahwa 1000 orang itu suka dengan Samsung Fold gitu kan. Samsung Fold suka barulah masuk ke nah teman-teman udah lihat ya bagian yang begini-begini itu udah pasti apa? 맞아요. 신제품을 개발합니다. Dibuatlah ya di apa namanya dirancang lah ya 개발합니다 itu kan merancang mengembangkan ya dirancanglah si Sinjepum ini di sini bentuknya kayak gini warnanya kayak gini akan warna apa aja nah sudah selesai di 개발하고 나서 개발한 후에 langsung dikirim ke 생산 line ini disebut 생산 line ya teman-teman ya 그래서 제품을 생산합니다 생산하고 만들었어요 그 다음에 우리 네, 우리 회사 제품을 홍보합니다. 아, 여러분이 어, 신제품을 계획하는 부서에서 일하고 싶은지, 신제품을 개발하는 그 부서에서 근무하고 싶은지, 제품을 생산하는 부서에서 근무하고 싶은지, 아니면은 제품을 홍보하는 그 회사 아니고, 부서에서 일하고 싶은지, 자기소개서에서 써도 돼요, 여러분. Jadi teman-teman bisa nulis, teman-teman tuh mau kerjanya di bagian apa? Oh, saya senang untuk merencanakan. Ya, berarti teman-teman walaupun bisa bahasa Korea, teman-te만 kalau 한국말 할 수 있으면 다 여기서 일할 수 있고 여기도 일할 수 있고 여기에서 근무할 수도 있고 여기에서도 근무할 수 있어요. Jadi teman-teman tuh bisa kemana aja. Karena kalau bisa bahasa itu kemana aja teman-teman ya. Tergantung bergantung apakah 그리고 이부서는 정말 그 한국말을 할 수 있는 우리가 필요한지에 대해 필요한지에 따라 달려 있는 거죠. gitu ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan saja ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini, nah teman-teman ini bisa menggunakan rumus nen. Kita udah belajar lah teman-teman ini ya. Nen, ya kan? Nen, nien, nen, real. Ini berarti yang yang sudah ya, yang sudah gitu ya. Kalau di sini yang sedang atau yang sehari-hari yang selalu berulang-ulang ya. Yang sedang nah, di sini berarti yang akan. Nah, teman-teman ini bisa pakai rumus ini eh apa tadi 자기소개서. 네, contohnya di sini 저는 세종전자에서 일하는 tu원입니다. Saya adalah tuon yang saat ini sedang bekerja ya. Tadi nen itu saya bilang apa? Yang sedang ya. Yang saat ini ya. Yang saat ini bekerja di Sejong Jonja. Nah, kalau misalnya teman-teman baru mau ngelamar, teman-teman bisa 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 bilang gini. 안녕하세요. 저는 어, 나시오날 대학교 한국어학과에서 재학하는 뭐 atau 재학하고 있는 gitu ya 하고 있는 atau 공부하고 있는 무티라고 합니다 gitu ya atau mungkin teman-teman sekarang lagi bekerja di mana nah mau berhenti di sini mau ngelamar 안녕하세요 uh, 저는 삼성 전자에서 제품 삼성전자 제품 기획부에서 근무하는 gitu ya 근무하는 무티아라고 합니다 gitu ya 합니다 gitu ya terus apa lagi teman-teman ya
eh apa ya? Apalagi ya teman-teman ya? Atau 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 세종전자에서 입사하고 싶은 gitu. 입사하고자 하는 gitu. 하고자 하는 sama 하려고 하는 sama ya. 하고자 하는 atau 입사하려고 하는 무띠아입니다. Gitu ya. Saya adalah mutia yang bermaksud masuk ke perusahaan ini eh, atau bisa juga 안녕하세요. 저는 세종전자에 지원하고자 하는 Mutia입니다. Biasanya yang bawah lebih banyak dari saya adalah Mutia yang ingin melamar di Sejong Electronics gitu ya. Yuk kita lihat yuk apa nih lebih jelas tentang sini. Teman-teman udah belajar inilah. Intinya di sini dikasih tahu teman-teman itu bisa pakai rumus ini pada saat teman-teman tuh lagi eh, melamar atau lagi membuat surat perkenalan diri. Ya, contohnya seperti yang saya kasih ini. Halo, apa namanya? Apa kabar gitu kan? Selamat pagi, siang, sore. Saya adalah Mutia yang sedang sekolah, yang bekerja di sini gitu kan, yang bermaksud ingin gitu kan, yang ingin melamar gitu ya. Nah, di sini ya contohnya teman-teman ya. Wah, ini mah udah nggak saya ituin lagi ya. Udah teman-teman udah pasti tahu di sini. Boda, bon, bonen, bol. Berarti di sini bon saram, bonen saram, bol saram gitu kan ya. Apa tuh teman-teman? Bon saram. Oje bon saram orang yang saya lihat kemarin. Cigem bonen saram orang yang sekarang saya sedang lihat. Neil bol saram orang yang akan saya lihat besok gitu ya. Hada hanan hal. Ojehan iren, pekerjaan yang kemarin saya kerjakan. Cigem hanen il, pekerjaan yang sekarang saya sedang kerjakan. Deil hal il, pekerjaan yang besok akan saya lakukan. Beun, beunen, beun. 작년에 작년에 배운 어, 작년에 한국어를 배운 무띠야. 무띠야 yang belajar bahasa Korea tahun lalu. 지금은 한국어를 배우는 무띠야. 무띠야 yang sekarang sedang belajar bahasa Korea. 다음 달부터 한국어를 배울 무띠야. 무띠야 yang akan belajar bahasa Korea bulan depan. 입다, 입은, 입는, 입을. 어, apa ya? 어제 원피스를 입은 무띠야. 무띠야 mulu, biar dah. Mutia yang kemarin pakai dress ya. 지금은 원피스를 입는 무티아가 예뻐요. Mutia yang pakai apa dress sekarang cantik. 내일 내일 인터뷰에 내일 면접에 이 원피스를 입을 무티아가 내 친구예요. 내일 내일 면접 때 원피스를 입을 무티아가 내 친구예요. Jadi Mutia yang akan pakai dress saat interview besok adalah teman saya. Deren, denden, deren. Deren emak. Oji deren emaki 좋아요 gitu kan. Oji deren emaki BTS emag이에요. Lagu yang kemarin saya dengar adalah lagu BTS. 지금 듣는 음악도 lagu yang saya dengar sekarang pun BTS 음악이에요. 그래. 그리고 내일 들을 음악도 BTS 음악이, BTS 노래예요. Terus lagu yang besok akan saya dengar pun lagunya BTS. 만드는 만들. 이거 제가 어제 만든 케이크예요. ini adalah cake yang kemarin saya bikin. Oh, 이건 지금 어, 제가 만드는 이 케이크는 어, 매주 제가 만드는 케이크예요. gitu kan. 이 케이크는 매주 제가 만드는 케이크예요. Cake ini adalah cake yang saya buat setiap minggu gitu kan. Uh, misalnya lagi ada perlombaan cake 만드는 대회가 있어요.
그래서 제가 무띠아가 이렇게 말해요. 저는 내일 클랩탑 만들 거예요. Terus si Mina bilang, kue 제가 내일 만들 케이크인데, itu kan kue yang akan aku buat besok, gitu kan. Berarti maksudnya kamu jangan bikin kleptot lagi ya. Iya, 여러분. Ya, contohnya di sini, 어제 먹은 불고기가 맛있었어요, gitu. Bulgogi yang saya makan kemarin enak gitu ya. 내일 영화를 예약할게요. Besok aku akan memesan film yang akan kita tonton besok. Atau kita nggak tahu ya. 우리가 내일 볼 영화인지 아니면 내가 볼 영화인지 잘 모르겠어요. di sini nggak ada subjeknya. 자, 우리 잠깐 얘기할 볼까요? eh ini harusnya percakapan sih teman-teman, tapi karena kita nggak bisa interaksi ya mau nggak mau hanya bisa baca saja ya. Nih contohnya ini contohnya kayak gini. Kyonghom itu pengalaman ya teman-teman. 회사에서 근무하다 bekerja di perusahaan. Perusahaannya apa? 세종전자. Kalau di bawahnya apa? 하고 싶은 일. Artinya pekerjaan yang ingin dilakukan, maunya teman-teman, maunya di sini percakapannya ya nanti tentang ini ya. Jadi bikin percakapan sesuai dengan indikasinya ini. Jadi di sini pertama dia tuh punya pengalamannya apa teman-teman? Kerja di Sejong전자 dan dia mau bekerja di bagian mana? 신제품을 계획하는 부서. Gitu ya. Jadi 하고 싶은 일 뭐예요? 신제품을 계획하는 거예요. 자, di sini saya 6, 여러분 yuk dulu ya. Nanti baru ganti lagi saya yuk, 여러분 6. 회사에서 근무한 경험이 있습니까? 네, 지금 여러분 여 하세요. 여로 하세요. 네, 우리 회사에서 어떤 업무를 하고 싶습니까? 네, sekarang Sam ya. Sekarang 여러분 하나, 둘, 셋. 네, 세종전자에서 근무한 경험이 있습니다. 신제품을 계획하는 일을 하고 싶습니다. 네, kita coba artikan ya di sini. Apakah Anda memiliki pengalaman bekerja di perusahaan? Terus jawabnya, 네, ini pengalamannya ya. 네, saya memiliki pengalaman bekerja di Sejong Electronics gitu kan ya. 우리 회사에서 어떤 업무를 하고 싶습니까? ini pas lagi di interview nih. Mau bekerja mau melakukan pekerjaan apa ya? Job desk-nya apa? Mau job desk apa di perusahaan kita gitu kan? Saya ingin bekerja di saya mau melakukan pekerjaan merencanakan produk baru gitu ya. Biasanya apa ya? Perencanaan ya. Oke. 자, 여러분 자기소개서 어떤 내용을 쓰면 좋을까요? 모두 표시하고 얘기해 보십시오. Ini nggak bisa cerita ya kita ya. Mana ini harus cerita. Nah, di sini teman-teman, 자기소개서 어떤 내용을 쓰면 좋을까요? Di 자기소개 itu di perkenalan diri itu baiknya menulis apa teman-teman? Oh ya, 가족. Teman-teman baiknya menurut teman-teman menulisin apa? Kalau menurut saya sih, ini udah pasti 경험 ya. Karena ini jadi nilai plus ya. Igo menjadi 장점. 장점 itu artinya jadi strengthness ya, our strengthness, not weakness gitu ya. 학력 ini apalagi ya? Ini kan saya adalah lulusan apa gitu ya. Misalnya 안녕하세요. Kajok juga kayaknya nanti sih teman-teman yang tadi kan saya bilang kan pertama kan ceritainnya nama ya kan, kedua pendahuluannya bahwa saya dengar dari ini, yang ketiga jelaskan kalau kita karena belum punya pengalaman teman-teman ya berarti harus masuk ke Hangyo gitu kan. Saya adalah 저는 나셔널대학교 한국어학과를 졸업한 자입니다. Saya adalah lulusan universitas jurusan bahasa program studi bahasa Korea Universitas Nasional. 네, 저는 아직 경험 없지만 한국어를 아주 유창하게 할 수 있습니다. Apa namanya 어떤 상황에서든 한국말로 동력과 번역할 수 있을 자신이 있습니다. gitu ya. 사고 싶은 di sini 제가 입사하게 되면 저는 제품을 생산하는 일을 하고 싶습니다. 제품을 생산하는 부서에서 근무하고 싶습니다. gitu ya.
dan sebagainya. Nah, Kyonghom ya, Kangyong. Kayaknya kajok tuh jarang sih teman-teman diituin. Nah, biasanya kalau sampai kajok itu teman-teman mau apply beasiswa gitu ya. Nah, di sini contohnya Cagisoge. Kita lihat ya teman-teman ya. Teman-teman nanti kurang lebih bikinnya seperti ini nggak apa-apa. Tinggal diganti aja nama perusahaannya nggak apa-apa. Karena kan kita buat latihan ya. Nanti kalaupun saya teman-teman lagi mau ngelamar disuruh tulis Cagisoge dalam bahasa Korea, ya nggak apa-apa tulis kayak gini ya. Tinggal nanti ditambahin. Mungkin nanti kalau teman-teman udah diterima mau ngeplay, saya disuruh tulis 자기소개 pakai bahasa Korea 한국어로 자기소개서를 작성하라고 했는데 일단 여러분 작성해보고 나중에 선생님한테 보내세요. 선생님 고쳐줄게요. nanti saya coba perbaiki ya. 자, 뭘까요? 저는 한국대학교, berarti sini teman-teman nasional 대학교 한국어학과를 졸업했습니다. gitu kan. ceritanya nih ya, 일단 졸업했다고 합시다. 4년 동안 한국에서 공부했습니다. 4년 동안 나셔널 대학교에서 공부했습니다. Tapi kalau teman-teman misalnya pernah apa namanya belajar bahasa Korea di mana misalnya 저는 나셔널 대학교 한국어학과를 졸업했습니다. 그리고 뭐 6개월 동안 제주대학교 apa namanya 제주대학교 외국어 apa sih teman-teman 어학당 ya kalau nggak salah 어학당에서 어, 한국어를 배웠습니다 gitu ya. 그래서 한국어를 아주 잘합니다 gitu kan. Ini harus nih teman-teman ini poin plus ini ya. 한국어를 아주 잘합니다. 특히 읽기와 쓰기를 잘합니다. 여러분 apa? 특히 듣기와 말하기를 잘합니다. 탔어요, 여러분. 특히 그래서 한국어를 아주 잘합니다. 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기 다 잘할 수 있습니다. gitu kan. 한국어 업무도 잘할 자신이 있습니다. Saya memiliki kepercayaan diri untuk bisa bekerja dengan baik maksudnya gini. Saya percaya diri untuk bekerja untuk melakukan pekerjaan bahasa Korea ya semuanya gitu. Berarti 한국어 관련 업무. 한국어 관련 업무 itu artinya pekerjaan terkait bahasa Korea. Nah di sini kan tadi saya udah bilang kan pertama namanya dulu nggak apa-apa. 안녕하세요. 저는 나셔널 대학교 한국어학과를 졸업한 무티아라고 합니다. 저는 나셔널 대학교에서 나셔널 대학교에서 나셔널 대학교 한국어학과 이외에 selain ya 이외에 gitu 이외에 selain 이외에 제주대학교에서도 6개월 동안 한국어를 공부했습니다. 그래서 한국어를 아주 잘합니다. 그래서 한국어를 모든 기능에서 itu artinya 모든 기능 itu artinya kemampuan ya. 모든 기능에서 즉 듣기, 말하기, 읽기와 쓰기를 아주 잘합니다. 아주 잘합니다. 네, 그래서 한국어 업무도 잘할 자신이 있습니다. Baru di sini teman-teman nyebutin itu ya. Tadi kan nggak usah lah kalau di Cagisoge nggak usah sebutin ini kecuali kalau lagi email ya. Nggak usah disebutin teman-teman itu dengar ada Ilcari ini dari mana nggak usah. Sebutin aja pokoknya yang pertama teman-teman itu lulus dari mana, pernah belajar bahasa Korea di mana gitu, terus pernah kegiatan nanti dulu pokoknya pernah belajar bahasa Korea. Pokoknya lulusan dari mana, terus pokoknya yang terkait belajar bahasa Koreanya dari mana sehingga teman-teman bisa mengatakan teman-teman tuh bagus bahasa Indonesia bahasa Koreanya gitu kan. Terus teman-teman juga nyebutin 뿐만 아니라 한국어 능력뿐만 아니라 gitu ya. 뿐만 아니라 영어도 영어 업무도 gitu kan. pekerjaan berbahasa Inggris 업무도 잘할 자신이 있습니다. 잘할 자신이 있습니다. gitu kan ya. 잘할 자신이 있습니다. 저는 토익 900점 900점 성적을 900점으로 된 jadi 성적이 있습니다. gitu. Saya punya
nilai TOEIC yang adalah 900. 성적이 있습니다. 그래서 어디서나 언제나 어디서나 영어로 말할 자신이 있습니다. gitu ya. Terus habis itu 저는 적극적입니다. saya selain saya buru-buru nih soalnya. Selain itu saya 적극적입니다 itu maksudnya agresif ya, maksudnya orangnya tuh nggak diem aja. Nah teman-teman sebutin di sini apa ya 적극적입니다. 적극적입니다 ini pokoknya orang kalau sudah 적극적입니다 ini udah sudah mengandung arti yang mana dia punya sifat positive minded dan aggressive minded dalam arti rajin dan selalu berpikir positif gitu ya. Terus di sini teman-teman sebutkan 대학교 4년 동안 봉사활동을 했고요. Nah, orang kan saya udah pernah bilang ya, orang Korea itu sangat senang, apalagi di Korea itu menjadi syarat bahwa yang mau bekerja itu harus punya sertifikat 봉사활동. Ya kan teman-teman minggu kemarin udah saya jelasin ya. Jadi alangkah baiknya walaupun kita tidak ada sistem wajib 봉사활동 untuk bisa masuk ke suatu perusahaan ya, perusahaan Korea sekalipun gitu ya. Tidak ada kewajiban, tapi akan lebih baik kalau teman-teman pun menceritakan teman-teman itu pernah melakukan kegiatan volunteer apa gitu loh. Misalnya Tonen teman-teman pernah terlibat di Himabakor gitu kan. Tonen itu namanya kan Hak Sengwe ya teman-teman, itu Hak Sengwe namanya senat ya. Hak Sengwe musika di opta. Hak Sengwe ya, Hak Sengwe jadinya Tonen Hak Sengwe eh eh apa ya 학생회 잠깐만요. 잠깐만요. 어, 가입한 적이 있습니다. 가입한 적이 있었습니다. gitu ya. Saya pernah terdaftar di 학생회 gitu kan ya. 학생회 uh, 학생회에 관여했을 때, jadi saat terlibat ya, 관여했을 때, saat terlibat di senat, 저는 많은 봉사 활동을 했습니다. gitu kan ya. 했습니다. misalnya contohnya apa ya? 그 중에 하나가 고아원에 가서 gitu kan. 고아원에서 어, 아이들에게 영어를 가르치는 것입니다. gitu. 영어를 가르치는 것입니다. gitu kan. Salah satunya adalah mengajarkan bahasa Inggris ke anak-anak di tempat panti asuhan. Gitu sebutin teman-teman ya. Terus corong huenen, nah setelah lulus itu teman-teman pernah magang di mana? Intern hada itu artinya magang ya, intern hada. Intern hada pernah part time, pernah intern 뭐 예를 들자면 졸업 후에는 한 6개월 동안 게임 회사에서 인턴 했습니다. 아니면 알바를 했습니다. gitu ya. selanjutnya 입사하면 회사에서 만든 신제품이나 회사를 홍보하는 업무를 하고 싶습니다. jadi kalau diterima gitu ya, kalau sudah masuk, saya ingin 어떤 업무를 하고 싶어요, 여러분? 신제품이나 회사를 홍보하는. Jadi dia ingin bekerja, dia melakukan pekerjaan mempromosikan perusahaan ya, mempromosikan produk baru yang dibuat di perusahaan atau mempromosikan perusahaan. 세종전자에 꼭 필요한 사람이 되고 싶습니다. Wah, ini paling keren nih bahasa ini. Saya ingin menjadi orang yang dibutuhkan oleh Sejong Elektronik. Di belakangnya teman-teman bisa bilang kayak gini. 저는 세종전자의 가족이 되고 싶습니다. saya ingin menjadi bagian keluarga Sejong. Saya pernah nulis kayak gitu teman-teman. 저는 세종전자의 가족이 되고 싶습니다. 가족이 될 수 있으면 좋겠습니다. gitu. Ya, kurang lebih tulis kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke part 2 ya teman-teman ya. Oke, 너무 시간이 없어요, 여러분. 어떡하죠? karena saya habis ini ada kelas lagi. 지금 몇 시예요? 지금 시간이 많이 없어요. 자, 오케이. ini Sam skip ya. silakan nanti teman-temannya 읽은 내용과 같으면 X, 틀리면 O, 틀리면
자, 2. 읽은 내용과 같으면 X. Nomor 1 X. Oh, ini karena ada di bukunya teman-teman. Karena teman-teman saya nggak kasih bukunya, jadi teman-teman nggak bisa ngerjain. Soalnya ada di buku ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah, dilewati saja. Nanti kalau teman-teman perlu bukunya, saya minta kopi ya. Tadi saya sih pengen minta kopi, terus teman-teman bayar gitu. Nanti saya taruh di tempat kopi gitu. Tapi ya udahlah. Cah ya Rabun. Di sini kita lihat ya, ini kurang lebih bikin caki-coki seperti itu ya teman-teman. Nanti saya periksa ya. Nah, yang kedua adalah tadi kita sudah banyak belajar tentang apa namanya kosakata dan tata bahasa yang kita bisa pakai pada saat kita menulis 자기소개서. 이번에는 여러분 apa bisa menggunakan beberapa kata atau kosakata dan tata bahasa yang nanti digunakan pada saat teman-teman menjawab interview. Pas lagi interview kan kita menjawab, tadi kan sudah saya bilang ya, menyebutkan apa yang kita miliki. 우리가 가지고 있는 능력을 무조건 언급해야 돼요. 왜냐하면 그거 우리의 장점이거든요. 우리 장점이기 때문에 무조건 언급해야 돼요. 여러분 그래서 면접 보기 전에 그 면접 하루 전에 면접 하루 하기 전에 면접 면접을 하루 보기 전에 jadi sehari sebelum teman-teman interview, teman-teman tuh harus mikir nyebutin, 제가 도대체 어떤 능력을 가지고 있을까? 그거 고민해봐야 돼요, 여러분. 한국어 혹시나 여러분도 모르는 어떤 능력을 가지고 있을지도 모르니까 한번 고민을 해봐야 돼. 잘 생각해봐야 돼요. 자, 자, 이거 여러분 인터뷰 화면이에요. 이 사람들은 지금 무엇을 합니까? 면접을 보고 있습니다. 그죠? 이분들 면접관이에요. 그래서 여러분 면접 많은 사람이에요. 면접관. 그래요. 여러분도 면접을 봤습니까? 글쎄요. 봤겠죠? 뭐, 회사를 입사하기 위한 면접 아니어도 당연히 여러분 면접을 받겠죠? 또 학생회에 여러분 하고자 할 때 면접도 받잖아요, 여러분. 그죠? sama 학생회장. 학생회장이 또 ketua senatnya 여러분에게 면접을 했겠죠? 네. 면접에서 어떤 이야기를 했습니까, 여러분? 면접에서 어떤 얘기를 했습니까? 뭐, 당연히, 자기소개를, 자기를 소개하는 거죠. 그리고 여러분이 가지고 있는 능력을 언급해야 하는 거겠죠? 네. 그 다음에, 네, 여러분, yang kita akan pelajari ya, lagi di sini. 자, 여기 보세요. 문서가 있어요. 문서 artinya dokumen ya. 문서 dokumennya. 문서를 써요. 문서를 쓰다, 문서를 작성하다, 그죠? Nah, di sini kata dasarnya 문서 ya. 문서 itu artinya dokumen. dokumen apa aja lah. dokumen 문서하고 서류 같은 거예요. 문서를 발표하다. jadi apa namanya mempresentasikan ya, mempresentasikan dokumen gitu ya kan. Ada dokumen apa saja gitu kan ya. Ya, 여러분 문서를 발표해야 되죠. apa ya misalnya pokoknya mempresentasikan dokumen ya, dokumen apa yang dipresentasikan ya misal. Jadi teman-teman punya punya apa songjok apa gitu ya. Ini namanya munso itu kan songjok itu kan juga dokumen ya teman-teman. Nilai ya songjok표 gitu ya. Terus 문서를 보고하다 melaporkan dokumen gitu ya. Misalnya namanya bogoso itu kan teman-teman, bogoso itu kan namanya juga munso. Karena ini artinya surat laporan ya. Laporan bogoso terus apa lagi ya? Oh eh 갑자기 misalnya 진행 보고서 ya kan? 진행 보고서 itu artinya laporan perkembangan gitu ya.
terus Gyolga Bogoso gitu kan, rata-rata Bogoso semua lah gitu kan. Misalnya misalnya Gebal Gebal Gyolga Bogoso, ya kan, laporan hasil pengembangan gitu kan ya, bikin produk apa, mau Sinjepun Gebal Gyolga Bogoso, atau Sinjepun Hongbo Songkwa. Songkwa itu artinya hasil prestasi ya. Songkwa Bogoso itu juga laporan prestasi gitu kan ya. Nah, itu ta munso예요 gitu kan. Nah, itu teman-teman itu nanti bisa jadi disuruh presentasikan dokumen yang terkait dengan laporan laporan perkembangan, laporan hasil pengembangan produk gitu kan, laporan prestasi apa namanya, promosinya gitu ya. Nah, di sini Sangdam Hada ini artinya konsultasi ya, konsultasi. Sangdam Heateo gitu kan. Munso Ieheo artinya memahami ya kan. Munso Caksong Heo gitu ya. Aduh, sih kan ya saya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Balpio Hata, Sangdam Hata, Caksong Hata. Oke, kita lihat ya. 업무 내용을 보고합니다. Kalau posisi kayak gini berarti 여러분 무엇을 해요? 여러분 한국 회사에 입사하고 어느 부서에서 일하게 되면 여러분 상사에게, atasan에게 업무 내용을 보고할 수 있습니다. Jadi maksudnya adalah nanti kalau teman-teman udah masuk perusahaan Korea dan bekerja di satu departemennya, teman-teman bisa juga melakukan pekerjaan melaporkan isi pekerjaan gitu. Tanya nih, Bogo ya, Teo. Jadi di sana ada Omu Deong gitu kan. Hari ini selama sebulan teman-teman melakukan apa itu pasti harus lapor ke tapi beda-beda perusahaan ya teman-teman ya. Omu Deong biasanya ada listnya teman-teman hari ini melakukan pekerjaan apa. Omu Deong Bogoso gitu kan. Kan Omu Deong Bogoso를 작성하고 그다음에 보고해요. Yang kedua 문서를 작성합니다. Jadi membuat dokumen ya, misalnya dokumennya apa tadi ya, yang tadi saya bilang Bogoso itu kan dokumen. Terus apa ini Omuneong Bogoso gitu kan ya. Pokoknya di perusahaan itu Bogoso Bogoso kebanyakan ya, karena belakangnya pasti laporan perkembangan. Kita kan yang lapor itu kan pasti kan semua yang kita kasih ke atasan kan pasti laporan laporan kan, Omu Bogoso ya kan, Omuneong Bogoso, 뭐 신제품 개발 보고서, 신제품 개발 결과 보고서, 성과 보고서 gitu kan ya dan sebagainya. Nah, 기획 내용을 발표합니다. Nah, di sini teman-teman kalau 여러분은 제품을 기획하는 부서에서 일하게 되면 어, 신제품을 기획하는 부서에서 근무하게 되면 당연히 이런 일을 하게 될 거예요. 어떤 일? 기획 내용을 발표하는 일을 하게 될 거예요, 여러분. 이거 자신이 있어야 되는데 선생님 사실은 발표할 때 그렇게 자신이 없는 사람이거든요. 자, 상담합니다 itu artinya eh, berkonsultasi lah ya. Kemudian apa namanya, berkonsultasi dengan apa namanya, 고객 itu apa, customer ya. Eh, 만약에 우리 신제품을 홍보했어요. Kita udah apa namanya teman-teman, udah udah mempromosikan gitu ya. Terus berarti kita juga harus menerima kogek sangdam. Kogek sangdam itu berarti konsultasi ya, atau keluhan ya, bisa jadi di sini kogek sangdam ini bisa termasuk bulpyong ya. Bulpyong itu artinya keluhan. Nah, biasanya teman-teman bisa kerja di Samsung Service Center nih, yang kalau kokekwa sangdam hanan 일을 하고 싶으면 kalau ingin teman-teman ingin bekerja apa namanya, ingin melakukan pekerjaan konsultasi dengan yang artinya melayani customer, itu berarti di Kogek Sangdam Buso gitu ya. Nih, saya ketahuan. Nah, di sini ini ada Real Suita Opta teman-teman. Real Suita Opta itu adalah satu, teman-teman udah pernah belajar juga lah. Jadi si Real Suita Opta itu kan ada bisa dan tidak bisa ya. Bisa dan tidak bisa ini. Jadi si Real Su Opta ini adalah rumus yang bisa dipakai pada saat kita ingin mengatakan
bisa, tidak bisa terkait kemampuan ya, sama bisa dan tidak bisa terkait possibility. Jadi kalau kita mau bilang besok saya bisa pergi itu bukan berbicara tentang kemahiran ya. Kalau kita bilang saya bisa berbahasa Korea itu berarti bisa dalam artian bisa kemampuan ya, dengnyok. Karena memang suita ini dibagi dua fungsinya yaitu dengnyok dan ganengsong. Nah kalau tadi saya bilang oh besok bisa pergi nggak? Oh bisa, itu kan berarti bukan kemampuan tapi kemungkinan ya, kemungkinan berarti eh, kesanggupan untuk pergi gitu ya, bukan kemampuan ya, bukan kebisaan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai ini kalau ingin menjelaskan 능력. 여러분 가지고 있는 능력을 언급할 때 할 수 있다, 할 수 없다를 쓸 수 있어요. 자, 예를 들자면 좀 읽어볼까요? 고객과 영어로 상담할 수 있습니까? gitu kan. Mungkin teman-teman pas di interview nanti bertugas misalnya ini biasa di perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransi tahulah misalnya apa ya, prudensial apa sih, ING itulah ya. Nah di sini kan berarti kogeknya bukan hanya orang Korea kan, bisa jadi 외국인. Nah kalau 외국인 고객이 있을 경우 영어 한국말 모르니까 혹시 영어로 상담할 수 있습니까? 영어로 상담 받을 수 있습니까? gitu ya. Jadi nanti ada yang telepon dia nggak bisa bahasa Korea. Can you speak English? I want to I want to ask some question about this product, but I cannot speak in Korean. So can I speak uh, to the staff that can speak English? Seperti itu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Nah di sini pasti teman-teman nanti waktu lagi interview ditanya, 고객과 영어로 상담할 수 있습니까? Bisakah Anda nanti berkonsultasi atau melayani eh, apa namanya customer dalam bahasa Inggris gitu kan? 아니요, 영어로 상담은 좀 힘듭니다. 안 돼요, 여러분. 영어는 선생님 몇 번 이야기했지만 영어는 기본이에요. 그래서 지금은 여러분 한국어를 얼마나 잘하더라도 영어는 기본이에요. 영어를 잘해야 여러분이 정말 어느 회사에서든 필요한 어, 존재가 될 수 있습니다. Jadi teman-teman bisa menjadi satu keberadaan yang dibutuhkan tidak hanya di perusahaan, maksudnya di semua perusahaan. 왜요? 영어도 할 수 있고 한국어도 잘할 수 있으니까. 알겠어요? 여러분 인재예요, 인재. 인재 itu benar-benar 인재 itu apa ya, 여러분? 정말 인재는 talented 직원이에요. 빨리빨리 해야 돼요. Nah, oke ya teman-teman kurang lebih seperti itu ya. 자, 이거는 넘어가겠습니다. 뭐야, 왜 이렇게 안 지워져? 지워져야지. 오케이. Nah, di sini berarti 쓰다, 쓸 수 있다, 질 수 있다. ini semua kemampuan ya teman-teman ya. Misalnya 한국어로 문서를 쓸 수 있습니다. 뭐 테니스를 칠 수 있습니다. itu kan kemampuan semua ya teman. 한국어를 할 수 있습니다. 할 수 없습니다. Nah, 먹을 수 있다. Nah, ini bukan kemampuan nih teman-teman. Ini tapi maksudnya kemungkinan misalnya 뭐 김치를 먹을 수 있어요. itu bukan berbicara bisa bisa karena punya kemampuan atau tidak, tapi kemungkinan ya, sanggupkah kamu makan kimchi gitu ya, itu bukan berbicara kemampuan ya. 됐다, 들을 수 있다, 들을 수 없다. 뭐 한국어 설명을 뭐 한국어로 된 설명을 들을 수 있습니까? 아니요, 들을 수 없습니다. 그러면 안 됩니다. 저희 회사가 한국어로 된 그 설명을 들을 수 있는 인재가 필요합니다. 뭐 그런 거. 만들다, 만들 수 있다, 없다. 뭐 케이크를 만들 수 있어요, 케이크를 만들 수 없어요. 네. 자, 저는 수영을 할 수 있어요. 괜찮습니다. 제 동생은 피아노를 칠 수 없어요. 그것도 괜찮습니다. 네, 자, 이거 좀 읽어볼까요? 자, 이거는 면접할 때, 그 면접에서 나올 수 있는 대화예요. 한국어를 잘할 수 있습니까? 네, 한국어를 잘할 수 있습니다. 영어도 잘할 수 있습니까? 아니요. 영어는 잘 못합니다. 안 돼요. You have to be able to speak in English, 여러분. gitu ya. 쌤도 몰라요. 저 그냥 썩소한 하고. 자, seperti itu ya teman-teman ya. 자, 여러분은 다음 업무를 할 수 있습니까?
apakah Anda bisa melakukan pekerjaan seperti tersebut di bawah ini? Apa tuh? 한국어를 보고 합니다. 자, 여러분 우리 한번 표시를 해볼까요? 한국어를 보고 합니다. 할 수 있습니다. 여러분 한국어 학과를 졸업할 사람이니까 당연히 한국어로 보고 할 수 있죠. 보고하는 itu melaporkan ya, melaporkan dalam bahasa Korea. 아니면 한국어로 문서를 작성할 수 있습니다. 그죠? 한국어를 읽고 이해합니다. 당연히 할 수 있죠. 한국어로 보고를 할 수 있으니까 한국어를 잘 읽고 잘 이해할 수 있겠죠. 뭐 한국어로 문서를 작성합니다. 당연히 되죠. 야? 여러분 한국어로 문서를 작성할 수 있습니다. 한국어로 보고할 수 있다면 당연히 한국어로 문서를 작성하는 것도 작성도 할 수 있겠죠? 네. 자, 아이고, 지워야 되는데 이거 빨리. 자, 이거 보세요, 여러분. 호응 씨는 지금 무엇을 합니까? ini kita skip aja ya. 자, 여러분, 이거 대화예요. Jadi teman-teman nanti buat 대화 seperti ini ya. Tapi berpasangan ditulis aja ya, nggak usah direkam. Pokoknya silakan nanti saya serahkan mau berpasangannya dengan siapa berdua-berdua ya. Nanti silakan diobrolkan di grup gitu ya. Yang satu berposisi sebagai nam, yang satu sebagai yo. Kita baca dulu sama-sama ya. 안녕하세요. 이름이 무엇입니까? 팜투흥입니다. 호응 씨는 인턴 경험이 있습니까? Huang, Mister Huang ada pengalaman magang? 네, 방금 뭉울구안에서 해봤습니다. iya pernah di museum gitu ya. 한국어를 할 수 있습니까? Bisakah Anda berbahasa Korea? 네, 한국어로 업무가 가능합니다. Ya, saya bisa bekerja dengan bahasa Korea. 영어도 잘합니까? 읽을 수는 있지만 문서 작성이나 상담 업무는 좀 힘듭니다. Jadi kalau teman-teman pas lagi interview ditanya, bisa nggak begini, bisa nggak begini, bisa nggak ini gitu kan. Misalnya 영어를 영어도 잘합니까? 영어를 합니까? gitu. 영어를 할 수 있습니까? 읽을 수는 있지만 문서 작성이나 상담 업무는 좀 힘듭니다. gitu loh ya. atau mungkin 뭐 생활 영어는 잘할 수 있습니다만 문서 작성이 좀 힘듭니다. Jadi bilangnya bukan 어렵습니다 tapi 힘듭니다 ya teman-teman ya. Karena agak bisa tapi agak 힘들다 itu kan artinya memakan tenaga gitu, bukan susah ya berarti ya. 알겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. gitu kan ya. Silakan buat seperti ini jadi kayak apa namanya interview ya. Jadi si yang di interview itu ini 면접관 여러분 구직자. Ini yang saya bilang tadi, ini 구직자, ini 면접관. Jadi nanti teman-teman akan anggap lagi di interview seperti ini ya. Nyebutin aja pernah kalau misalnya nggak intern atau part time nggak apa-apa ya, boleh dikembangkan dari ini ya. Intinya di sini sebuah interview yang menanyakan apa kemampuan yang dibisa gitu ya, karena teman-teman pasti nanti pas interview akan menanyakan kemampuan yang 여러분 miliki. 여러분 가지고 있는 능력을 무조건 그런 질문을 받을 겁니다. 자, 이해 여기까지 해야 될 것 같습니다. 여러분 모르는 거 있으면 아직 이해가 안 가면 여러분들은 선생님한테 개인적으로 물어봐도 돼요. 라인 채팅으로. 네, 여러분 오늘 수업은 여기까지 해야 할 것 같습니다. 혹시 정선님 너무 빠르면 정선님 지금 또 다른 수업을 해야 돼서 좀 그 말도 너무 빠르게 하는 것 같아서 미안하게 되고요. 혹시나 또 좀 선생님이 수업을 하는 동안 이해가 못 가는 부분들이 있으면 언제든지 그 라인이나 뭐 왓츠업으로 연락해도 됩니다. 자, 수업을 들어줘서 고맙습니다. 숙제 잊지 마세요. 숙제 2개 있어요. 다 써야 돼요. 하나는 혼자 하고 또 하나는 2명으로 같이 해요, 여러분. 작을 파상하는 알아서 하세요. 네, 여기까지 무띠아입니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.